Izzat Maaf, Deputy Legal Aid Defense Counsel, District Legal Search Authority Anantnag. تو اسی لیے قانون نے کہا ہے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ انسان کی طرح رہے. And if you go on the other side, it shows the dry effect, the harmful effects of the climate change. زِ آز چھِ أسۍ World Environment Day مناوان. The earth is not asking us for perfection. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. You have depicted the future. In case we save earth, اگر ہم ابھی سے جوڈیشلی سے پولوشن بچائے تو ہماری ارتھ ایسی ہوگی. اگر ہم جو پولوشن چل رہا ہے وہ نہیں کریں گے تو ہماری ارتھ ایسی رہ جائے گی. This institute has shown a great appreciation and great work from the student. Lastly and most importantly, sir, we would love to have more programs from the District Legal Service Authority Anantnag, and you kindly solicit as cooperation in various programs so that your students, they will get the first-hand experience of the legal awareness programs which we are organizing from the Darsa Anantnag. Day is not just an event, it is a reminder that the future of our planet is being written by the choices we make today. The earth is not asking us for perfection, it is asking us for responsibility. Protect what you can't create, there is only one. With these thoughts, let's begin today's program. To seek blessings and guidance, I respectfully invite Sahil sir for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Every blessing comes with a responsibility, and among the greatest blessings to humanity is the earth itself. Now, I would like to invite Arosa Farooq to present an act in praise of our beloved Sovereign of the Apostle. کو تکلف ہے ان سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ان سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں
جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بر جائے گا, ساری محفل میں جلوہ لپک جائے گا. بات بڑھ جائے گی, دل تڑپ جائے گا, میرے محتاج آنسو چلک جائیں گے. بات بڑھ جائے گی, دل تڑپ جائے گا, میرے محتاج آنسو چلک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ان سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. MashaAllah. Thank you for that beautiful presentation. Welcome our LKG girls and they present a special song. Shining earth is a happy earth. Green, 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 say happy earth. Member District Legal Service Authority Anantnag سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کیا ہے. ڈسٹرکٹ آپ شاید جانتے یا نہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا جو کنٹری, ہماری جو اسٹیٹ یا کنٹری انڈیا ہے, یہ ایک نظام کے تحت چلتی ہے جس نظام کا نام کانسٹیٹیوشن ہے. وہ ہمارا آئین ہے, اور جو ہمارا آئین ہے اس آئین نے ہر کسی چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ کس انسان کے پاس کیا حقوق ہے, وہ اپنے حقوق کیسے لے سکتا ہے,
جو ہمارا جوڈیشری ہے اس کا کیا کام ہے، جو ہماری لیجسلیچر ہے جو قانون بناتے ہیں ان کا کیا کام ہے، جو ہماری ایگزیکٹو ہے جو وہ قانون لاگو کرتے ہیں ان کا کیا کام ہے، الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، سٹیزن شپ کیا ہے، کس کے کیا کیا حقوق ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہے. ایک انسان کا اگر کوئی حق کھاتا ہے تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کورٹ چلا جاتا ہے اور کورٹ میں وہ لیگل سروسز لیتا ہے اور اپنے حق کو وہاں بچاتا ہے. لیکن جو ہمارا دیش ہے، جو ہماری کنٹری انڈیا ہے، یہ ایک بہت واسٹ کنٹری ہے. یہ ایک ملٹی ڈائورشنل کنٹری ہے جس میں لوگ پہاڑوں پہ بھی رہتے ہیں، جس میں لوگ بہت زیادہ غریب بھی ہے، جس میں لوگ فزیکل ڈسیبلٹیز کا بھی شکار ہے. ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کورٹ جائے اور اپنے ان حقوق کو بچائے. اس لیے ہمارے آئین نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو بھی ہے اس کو قانونی امداد ملنی چاہیے. اس لیے پھر آ گیا ڈسٹرکٹ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی، جس کا ہم برانچ ہے ڈسٹرکٹ لیول، اس کو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کہتے ہیں. ہم وہ انسٹیٹیوشن ہے جو غریب محتاج اور جن لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کا سہارا بنتے ہیں کورٹ میں، ان کی بات پہنچاتے ہیں کورٹ تک اور ان کے حقوق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کورٹ میں. ہمارا اور ایک کام ہے کہ ہم جیسے ہم یہاں پہ آج آئے ہیں ویسے ہی ہم پروگرامز، کانفرنسز، باقی چیز اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں قانون کے نسبت اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں کو بتائے کہ آپ کے کیا حقوق ہے، اگر آپ کے حقوق ختم ہو جائے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے، آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے، آپ نے کہاں جانا ہے. تو اس کے علاوہ ہم آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے، ہم پلانٹیشن ڈرائیوز بھی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں. یہ جو قانون ہے، قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کسی انسان کو حق ہے زندہ رہنے کا. Every person has the right to life and liberty. لیکن اب یہ زندہ رہنے کا حق خالی یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ انسان کو سانس لینے دے. ابھی ہم ایسا پولوشن پھیلائیں گے انوائرمنٹ میں، پانی کو اتنا گندا کریں گے، اتنی زیادہ آواز لگائیں گے اپنے معاشرے میں کہ انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے قانون نے کہا ہے کہ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ انسان کی طرح رہے. اس کا مطلب اس کا حق ہے کہ اس کو صاف ستھرا انوائرمنٹ ہو، ماحول اس کا صاف ستھرا ہو، ہوا اس کو صاف ملے، پانی اس کو صاف ملے اور وہ کہیں شور کا شکار نہ ہو، اس کے پاس فارسٹس اویلیبل ہو جہاں سے آکسیجن اس کو ملے، لوگ اندھادھند پودوں کو نہ کاٹے تاکہ کل کاربن ڈائی آکسائڈ کی اتنی زیادہ ماترا ہو جائے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو جائے کہ انسان کا جینا مشکل ہو جائے. یا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتا ہے تو اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، ہمارا گرین ہاؤس جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بچانے کے لیے قانون نے کچھ جو یہ ہمارے لیجسلیچر سے قانون ڈالا ہے، انہوں نے کچھ قانون کیے ہیں. جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے آرٹیکل 21 جو یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف میں ہے رائٹ ٹو ہیو کلین انوائرمنٹ، رائٹ ٹو ہیو کلین ایئر، یہ ہے اس میں. ہم اس کے علاوہ اسٹیٹ کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ان کو بولتے ہیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز، ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسیز. ان کو اسٹیٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ان میں انہوں نے دی ہے 48، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ماحول کو بچانا ہے، آپ نے انوائرمنٹ کو بچانا ہے. اس کے علاوہ ہم پہ بھی جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے وہ ہم نے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بھی یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ہم بھی انوائرمنٹ کو بچائے. اس کے لیے پھر جو اسٹیٹ کو ڈیوٹی ملی کہ وہ انوائرمنٹ بچائے، اس کے تحت انہوں نے پھر واٹر پولوشن ایکٹ، فار ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ جس نالے کا یا جس اسٹریم کا جہاں سے بھی آپ پانی organism, no matter how small, has a role in maintaining the balance of an ecosystem. An ecosystem model is a conceptual and simplified representation that helps us understand the intricate and dynamic interactions occurring between the living and non-living components of the natural environment. It includes biotic factors such as plants, animals, and microorganisms.
as well as abiotic factors including air, water, soil, minerals, and sunlight. These components are highly interdependent and function together in a coordinated manner to maintain ecological balance and stability. Unpatched really unpatched. Food will flourish only as long as forests will flourish. Ecosystems are diverse and can be broadly classified into different types such as forest ecosystems, desert ecosystems, grassland ecosystems, and aquatic ecosystems, each possessing unique climatic conditions, biodiversity, and ecological characters. Therefore, it has become imperative for us to adopt a sustainable and environmentally responsible practices to conserve and protect our ecosystem. Measures such as afforestation, conservation of natural resources. Izzat Maaf, principal of this institution. Izzat Maaf, Deputy Legal Aid Defense Counsel, District Legal Service Authority Anantnag. Other staff of Dalsa Anantnag, supporting staff of Dalsa Anantnag, faculty of the institution, اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. And a very good afternoon to one and all on the dais and off the dais. چونکہ تُہۍ چھِو سٲری زانان زِ آز چھِ أسۍ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے مناوان. یہ چھِ أسۍ ہر ؤری یہِ انوائرمنٹ ڈے مناوان. اکوے غرض، اکوے مغز چھُ آسان ییٚمہِ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے یُس أسۍ 5 جوٗن چھِ مناوان زِ أسۍ دِمو اکھ ژینوٕے پانس کہ اَسہِ اگر 2015 ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اوس یہِ کتھ تھیٖم اوس. یعنی اگر أسۍ وٕچھو 2015 یُس اَسہِ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اوس تتھ اوس پلاسٹک پولوشن پریونشن، یعنی بیٹ دی پلاسٹک. یِتھے کٔنۍ چھِ ہر ؤری چھِ اکھ الگ الگ تھیٖم یِوان تھاونہٕ. یِتھ کٔنۍ 2016 چھُ آمُت الگ پٲٹھۍ تھیٖم تھاونہٕ تاکہِ سون یہِ ماحول بچہِ. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ سارنٕے ذمہٕ دٲری عٲید و ثٲبت کہ أسۍ کرو تحفظ، أسۍ بچاوہون یہِ پنُن ماحول. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنُن ماحول بچاوہون امیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ باقین جنریشن سۭتۍ انصاف کران. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا گوٚو؟ یعنی یُس تہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز چھِ أسۍ چھِ سُہ فیوٗچر جنریشن خٲطرٕ بچاوان. چاہے آب چھا، چاہے کُل چھا، چاہے کُل چھا، یا باقٕے یِم تہِ چیٖز چھِ، یا سٲنۍ جنگلات چھا. یعنی امہِ مزید چھِ واریاہ یِم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز چھِ تِم چھِ أسۍ أچیٖو کرٕنۍ. اور أچیٖو کرنہٕ باوجوٗد تہِ چھِ اَسہِ یعنی ہر کانٛہہ ایفٲرٹ دیُن. These are models with respect to Environment Day. Who have prepared these models? He has a very clear idea. ٹھیک ہے, he has a very clear idea about his module. مطلب he has showcased this module. ٹھیک ہے, and he deserves worth appreciation for this. ٹھیک ہے, he has distinguished so many things with respect to the promotion and protection of the environment. ٹھیک ہے, okay, so مطلب he deserves appreciation. وہ کس کا ماڈل ہے؟ اوکے ماریا, یہ آپ نے بنایا؟ What is the main point of your, what is the theme? Climate change and its effects. Okay. Please give us brief outline how you have drafted.
with trees, with animals, with fresh water and the fresh air. Okay. Energy which is going to be the solar panels as well as the wind. The wind will generate electricity by using wind, and the solar panels generate electricity by using sunlight. Okay. These two does not cause that much pollution and helps to reduce climate change. This slide shows how the nature looks when the atmosphere is polluted. And if you go on the other side, it shows factories which release greenhouse gases into the atmosphere. The greenhouse gases trap the sunlight and sunlight which increases the earth's temperature and causes global warming, which is one of the major effects of the climate change. Okay. It means we have to work on the climate change, right? The soaring temperature day by day across the world, right? By planting more trees. Exactly. So we have to plant. The main theme is that we have to plant more trees. We afforestation का हमें concept करना है, deforestation हमने नहीं करनी है, ठीक है? मतलब जो for example इन्होंने trees इसमें मतलब showcase किए हैं, जो इन्होंने demonstration रखे हैं trees वगैरह. For example एक patient होता है जिसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, हम उसको क्या करते हैं? मतलब हम उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है, ताकि उसको मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन मिले, तब जाके उसको कदर आती है कि हम इस वक्त फ्रीली मतलब ये हम इस वक्त ना मुफ्त ऑक्सीजन चवान, गिफ्ट ऑफ गॉड, मुफ्त ऑक्सीजन चवान. वो ये यमुक मगज अकोई कि ये ज्यादा कुल रुवो पन्न सहनन मज यानी पन्न स्कूलन मज, ताकि यानी अस हेको पन हेल्दी एनवायरनमेंट तेल थयित. वेरी गुड. एंड यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल सोर्सेज. जैसे आपने इसमें शोकेस किया है विद रिस्पेक्ट टू द सोलर, ठीक है. इस वक्त हमें मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त मतलब सोलर पैनल इस वक्त हर जगह लगते हैं, ठीक है. या घर में भी हम इस वक्त पीएम सूर्या घर मतलब जो इस वक्त स्कीम है ताकि जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज्यादा बर्डन. वेल डन. इसके अलावा वो किसका है? यस बेटा. This is Hamza Bashir from class 2nd. वेरी गुड. My model is about unknowns. This is my model. These are the plants. These are houses. This is a stream. These are the mountains. If my model, I have shown a keen unknown. So my message is a keen unknown. I have to write. Well done. वेरी गुड मॉडल, सो वी अप्रिशिएट हिम. आपने बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा आपने बनाया है. आपने क्या सोच के ये मॉडल बनाया? प्लीज हमें थोड़ा बताओ, चाहे उर्दू में बताओ, कश्मीरी में बताओ, लेकिन हमें बताओ. ना कोई नहीं. इट इज ओके, यू हैव प्रेजेंटेड अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल. लेट अस अप्रिशिएट हिम. You are from 8th standard. Okay. Acha, please give us theme of the model. So the theme of my model is basically to protect how to protect our Earth, planet, indirectly our life. How Okay. to protect our life. We have many methods to protect our planet. हमें बहुत सारे ways है जिसकी वजह से हम अपने planet को बचा सकते हैं. पहले ही हमें ऐसे ही जो गंदगी वगैरह नहीं फैलानी, हमें डस्टबिन यूज करना है. Very good. Very good. Fine. हमें कार्स अवॉइड करनी है क्योंकि इसमें से बहुत से सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकलते हैं जो आयरन को यूज करते हैं. इसके बजाय अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो बाइसिकल यूज करना है या फिर ऐसे ही चलते जाना है. सर जो भी हमें वाटर ज़रूरत हो उस वक्त यूज़ करना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना है. उससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. जितना हो सके हमें फॉरेस्टेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगानी है क्योंकि उससे जो हमारे एयर पोल्यूशन है वो कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा आता है और उससे हमारा जो एयर है वो साफ रहता है. हमें एनिमल्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है. जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं, उससे हम अपने एनिमल्स को भी बचा सकते हैं. जो पोल्यूशन है वो हमें कम करना है, चिमनीज वगैरह का कम इस्तेमाल करना है. तो ये था मेरा मॉडल. वेरी गुड. इसको मैं थोड़ा मॉडरेट करूंगा इसके मॉडल को. माशाल्लाह इसका जो कॉन्सेप्ट है सेव अर्थ. सो वी हैव टू सेव द मदर अर्थ. ठीक है, ये है हमारी माँ है. ठीक है, वी हैव टू सेव द मदर अर्थ. डू नॉट लिटर. लिटर का मतलब होता है कि मतलब इथे कन जो वन पॉलिथीन वालिथीन सन दलित क्या यह प्रॉपरली त्राउन डस्टबिनस मज. ठीक है, गो यह अख चीज. सेव वाटर, पानी को बचाना है, जुडिशियसली पानी को यूज करना है. मतलब आब चुन जाय करन क्या. ठीक है, तिकाज मैं वन गोडनेथी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें पानी को भी बचाना है. ठीक है, यह कि ऐसी हो करुन. उसके बाद अवॉइड कार्स आपने रखा है इसमें. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर एग्जांपल जो धुआं कर रही, मतलब जो इस वक्त जो ये गाड़ियां हमारी चलती हैं
मतलब यम पोल्यूशन करान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब रोड एंड नेशनल हाईवे उस वक्त वो काम कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ई बसेस जैसे स्मार्ट मतलब ई बसेस हैं, स्मार्ट सिटीज में ई बसेस हैं या हमारे ई रिक्शाज हैं, उसका कॉन्सेप्ट यही है. उसके बाद हम सेव एनिमल्स जो आपने रखा है, सेव एनिमल्स जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ताकि स्ट्राइक हो जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए और उससे हमें मतलब इनको बचाना है, सेव एनिमल्स, ठीक है, इनको हमें अच्छे से तहफ़्फ़ुज़ रखना है. स्टॉप पोल्यूशन मतलब जो भी चिमनीज हैं, जो भी एयर पोल्यूशन होता है हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए. सर ग्रेट आइडिया, थैंक यू. वेरी पूरा जरा इसको बोल, दूर रहो, खुद भी दूर रहो. कोई भी शोर शराबा नहीं है इसमें सब कुछ अच्छा है, क्लीननेस की तरह से वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे अच्छे एनिमल्स भी है, वहाँ पे अच्छे फॉरेस्ट भी है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ दैट वेरी मॉड्यूल ये है कि इन केस हम ये चीजें जो गंदी चीजें, जो पोल्यूशन है, जो बाकी चीज वो बचाए तो हम हमारा माहौल कैसा होगा, वहाँ पे जानवर होंगे, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे अच्छे वाटर सोर्सेज होंगे. और वी हैव टू यूज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज विंड एंड सोलर एनर्जी. उससे ये होता है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, कोल से जो पेट्रोल से चलते हैं, वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं एंड इज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसके मॉडल में. फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत सारे इसमें रखे हैं वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहाँ पे बैठते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट्स में. अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जो इनका अपना नेचुरल हैबिटेट है, जो इनका अपना हैबिटेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये फिर हमारे गांव में आ जाएंगे, ठीक है. इसलिए इसका मतलब ये, और फिर ये मतलब ये वुल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब दे बी वुल्नरेबल टू द एक्सटेंशन, ये फिर खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है. इसलिए हमें जब हम फॉरेस्ट्स आर कंसिडर टू बी एज द ग्रीन गोल्ड, ठीक है, ग्रीन गोल्ड, तो जब हम फॉरेस्ट्स को बचाएंगे ऑटोमेटिकली इनका हैबिटेट भी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा. ओके, इसका यही है. चलो, Okay. And here you can see these industries and the waste come from these trains pollute this water. okay. It means we have to plug out, huh? मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रेन्स वगैरह हैं, मतलब जो नदी नालों की तरफ जाते हैं, हमें उनको अच्छे से बचाना है, ठीक है, ठीक. We have to avoid industries near water bodies. We have to manage the domestic water judiciously. Exactly. ताकि हम उसको अच्छे से ये जो unpolluted water है वो वाटर सोर्स में ना डाले, ताकि जो वाटर सोर्स वो खराब ना हो जाए. That was a very good idea. Thank you. Okay, I think it's over. Well done, very good, so nice, so nice. Futures of our planet Earth. On one side, we have made a greener and healthier environment filled with plants, animals, grass, and water bodies. On this side represents the nature. This side represents the respected nature and where people live with harmony and where resources are used. And on the other side, we have shown some factories, air pollution, deforestation. This side shows that how deforestation degrades, and this is because of our careless action. You have depicted the future. In case we save Earth, अगर हम अभी से जुडिशली से पोल्यूशन बचाए तो हमारी अर्थ ऐसी होगी. अगर हम जो पोल्यूशन चल रहा है वो नहीं करेंगे तो हमारी अर्थ ऐसी बनेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज, जिसमें ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज और जो है वो ब्लैक फ्यूचर है हमारा, और ये ग्रीन फ्यूचर है हमारा. जो मेन आपके मॉडल में करेक्ट है कि सेव नेचर. अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, नेचर हमें डिस्टर्ब करेगा फिर, ठीक है. सो माशाल्लाह, इट वाज वंडरफुल फ्रॉम यू. This institute has shown a great appreciation and great work from the students here. We are very much I can't express with words कि हम कितने satisfy और impress हुए हैं आपके काम से. And may God bless you and give a very bright future. And lastly and most importantly, sir, we would love to have more programs from the District Legal Service Authority Anantnag, and you kindly solicit this cooperation in various programs so that your students, they will get the first-hand experience of the legal awareness programs which we are organizing from the Darsa Anantnag. On behalf of the organization committee, I would like to take this opportunity to place our heartfelt thanks to the honorable esteemed team
for providing us with excellent logistical support and invaluable guidance on the occasion of World Environmental Day on June. Your presence and encouragement have truly inspired us all. I also wish to extend my sincere gratitude to Ms. also for her tremendous cooperation and dedication in organizing this event. Your commitment has played a vital role in making today a success initial. To all the participants, I urge you to remember the significance of June 5th and adopt the necessary precautions in our communities to protect the environment. Let us recognize the importance of this day and continue our efforts to celebrate such occasions to achieve better, more meaningful results in the future. Thank you everyone for your active participation and support. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.